बहुत हराम ये चाचा है कि एक थाली में खा के 6 रोटियां है कंजूस ने। बच्ची माँ के पास देख बच्ची माँ के पास जाना चाहती है, पास नहीं जाती। मेरी शादी को 14 साल हुए, बच्ची की शादी को बच्ची के 12 साल उम्र है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में एक खबर आपके सामने शेयर करेंगे जिसमें कम उम्र बच्चियों की शादियों से मुताल्लिक पाकिस्तान में एक कानून साजी हुई है और ख़ास तौर पर सिंध में कानून साजी तो की गई है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। कई ऐसे केसेस हैं जो रोज़ाना हम देखते हैं और माँ बाप जो अदालत के अंदर चीखो पुकार कर रहे होते हैं, आहोजारी कर रहे होते हैं। यानी कि हम बड़े अफसोसनाक मनाज़िर रोज़ाना देखते हैं जिनकी मनाज़िर हम कैप्चर भी नहीं कर पाते, यानी कि वीडियोस भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते। माँओं, बहनों, बेटियों की इस तरह अदालतों में गिरना, बेहोश होना, बहुत ज़्यादा मनाज़िर देखते हैं। लेकिन आज तक हुकूमत को इस बात का शायद ही तदारक हुआ हो या इदराक हुआ हो कि जिस किस्म की हम कानून साजी सूबे में करते हैं, क्या उन कवानीन पे कोई अमल दरामद कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कवानीन पर अमल दरामद हो रहा है तो उसमें रुकावट कौन मार रहा है, क्योंकि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात जो है सामने आ रहे हैं और बड़े अफसोसनाक मनाजिर होते हैं। आए रोज़ चूँकि अगर जब हम इस तरह किस्म के केसेस रिपोर्ट करने लगते हैं तो फिर लोग हमें लान तान भी करते हैं कि क्या माइनर बच्चियों की, कम उम्र बच्चियों के केसेस के ऊपर फोकस करते हो और कोई और काम नहीं है। मसला असल में ये है कि मासूम बच्चियाँ, बेटियाँ, जिनको ना उनके बुनियादी हकूक़ मैसर होते हैं, ना जिनको उनकी तालीम, तरबियत, रहन सहन, खाने पीने, उनकी ज़िंदगी कैसे बसर होगी वो कहीं दस्तयाब होती है, और ना ही माँ बाप की वहाँ मर्ज़ी शामिल होती है और कोई उनको इंटाइज़ करके, अगवा करके अपनी मर्ज़ी से किसी की तरह भी शादी कर लेता है। तो वो समझ लें कि बच्ची से किसी भी तरह अदालत में आके जो है इस तरह के एक बड़े खौफनाक मुनाज़िर में, अगर जिसने कभी अदालत का दरवाज़ा ना देखा हो, कभी जज और इन मामलात को ना देखा हो, उसके सामने पीछे जिस तरह की पट्टी पढ़ के पुलिस वाले भी अक्सर इसमें शामिल होते हैं कि जी जाके ये अदालत में बयान देना कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। तो फिर किसी का मजाल है या किसी का बाप भी उसको लड़के के साथ जाने से रोक नहीं दे सकता। और इसी तरह के जो है वो केसेस जो है मतलब हमें हर रोज़ देखने में आते हैं। और ये चूँकि वीडियो लंबी ना हो, मैं मुख्तसर तरीके से कोशिश करता हूँ कि आपके सामने रखता हूँ। आज सुबह सिंध हाई कोर्ट में एक वाक़या रूनुमा हुआ कि एक ख़ानदान जो है वो ना सिर्फ गिड़गिड़ा रहा है बल्कि हक़ के लिए, इंसाफ के लिए चीखो पुकार कर रहा था, और वो पुलिस से या जो लोग वहाँ मौजूद थे उनसे बच्ची को ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ मौजूद हम तमाम सहाफ़ी दोस्तों ने उनकी वीडियोज़ बनाना शुरू की, क्योंकि अदालत में इस किस्म के मनाज़र देखना एक बड़ी अजीब-व-गरीब सी सूरत हाल होती है, और कोशिश तो यही होती है कि अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो उनको इंसाफ मैसर किया जाए। पता ये चला उनके अहले खाना की जानिब से कि उनकी बच्ची की जो उम्र है वो है 12 साल और वो स्टूडेंट है, और उसके बाद फिर निकाहनामे में जालसाज़ी करके 19 साल लिखवाई गई है, और इनका ताल्लुक जो है कोटली से है, और जो है वो जामशोरों के अंदर जो है इन्होंने आके अगवा का जो है मुकदमा दर्ज कराया। और उसके बाद फिर लड़का लड़की कराची में थे और गुलशन मेमार के इलाके में, और उसके बाद फिर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पीछे गिरफ़्तार ना किया जाए क्योंकि उनके वालिदैन ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। तो मुकदमा दर्ज ना हो और इक्वाशमेंट के लिए या जो लोग गिरफ्तार हैं उनको उनको पुलिस की हिरासत से छुड़वाया जाए। तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, और सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच के सामने हुई। आइनी बेंच ने लड़की से पूछा, जी हाँ अपनी मर्ज़ी से शादी की है? तो लड़की ने कहा बिल्कुल मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। कोर्ट ने उस लड़की को अपने शौहर, यानी कि जो लड़की की उम्र 12 साल है और जो निकाहनामे में लिखा गया उसके मुताबिक जो उसका शौहर था, लगभग जो हमें अंदाज़ा हुआ कि उसकी उम्र 30 साल होगी, अगर कम भी होगी तो, पर उसके साथ जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन माँ बाप जो है वो किसी सूरत भी राज़ी नहीं थे, और उन्होंने तमाम दस्तावेज़ात जो है बताई, दिखाई, और कि जी लड़की की उम्र ही कम है और माइनर है। इस तरह जो है वो लड़की को अपने साथ ले जाने में उस वक्त कामयाब हुए। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, और इस तरह के मामलात में हुकूमत ने जो कानून साजी की है उस पर जोर देने के बजाय कि जी कानून के मुताबिक कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए। जिस सूबे में हम बैठे हुए हैं, जिस सूबे की हम बैठ के हम अदालतों में जो है वो जो कानून पर अमल दरामद कराने के लिए ये बेंचेस बनाए गए हैं, तो उस पर जोर देने के बजाय उल्टा जो है वो लड़की को लड़के के साथ या उस शख्स के साथ जाने की इजाज़त दे दी जो उससे आधी उम्र में भी ज़्यादा था। यानी कि लड़की की उम्र 12 साल मुमकिन तौर पर उसकी 30 साल से ज़्यादा थी, उसके साथ जाने की इजाज़त दे दी। हालांकि कानून सिंध में क्या है कि जी 16 साल से जो कम उम्री होगी उसकी शादी जो है वो खिलाफ कानून होगी,
اس سے زیادہ جو ہے وہ بلکہ 18 سال کی، اس میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ اس کی عمر جو ہے دستاویزات جو انہوں نے پیش کی ان نادرہ ریکارڈ اور دستاویزات کے مطابق لڑکی کی عمر جو ہے وہ 12 سال ہے۔ تو بہرحال عدالت نے لڑکی کے بیان کے بعد جانب دیا اور تفتیشی افسر نے بھی بتایا تحریری حکم نامہ پڑھنے کے بجائے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے لڑکیوں کی شادی سے متعلق کیا فیصلہ دیا ہے اس پر جانے سے پہلے میں جبران ناصر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن بہت زیادہ افسوسناک مناظر دیکھ کے وہ بھی اپنے پر کنٹرول نہیں رکھ سکے، اور انہوں نے جو کچھ کہا اپنے ٹویٹ میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اور بچی کی دستاویزات بھی شیئر کی، اس کے مطابق انہوں نے کہا جی ہم تقریباً ہر روز جو ہے ہائی کورٹ میں اس طرح مائنر بچی کی شادی جس کو اغوا کرنے کے بعد اس کے شوہر کے ساتھ جانے کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھتے ہیں، اور صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی اس کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، وہ یہ ہوتا ہے جی بچی کی جو کہا جاتا ہے کہ جی اس نے اپنی رضامندی دی، یعنی کہ اپنی منظر رضامندی دی تو اس لیے اس کو ان کے ساتھ جانے دیتے ہیں، اور اس طرح کے دل دہلا دینے والے واقعات جو ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے عدالتی راہداریوں کے اندر بے بسی کی تصویر بنے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا آج ہی میں نے ایک سانحہ اسی قسم کا سندھ ہائی کورٹ میں دیکھا کہ ایک بچی جو کہ اس سے زیادہ عمر کا شخص جو کہ بوڑھل تھا وہ ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، اور لے جانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ عدالت نے کہا کہ جی وہ ساتھ لے جائے، تو پوچھ گچھ پر یا معلومات انفارمیشن لینے پر پتہ چلا کہ بچی جس کی نام جو ہے شنیلا ہے، اس کی مبینہ طور پر عمر 12 سال ہے، اور وہ شخص جس کے ساتھ وہ لے جا رہا تھا اس کی عزیز اللہ نام ہے اور اس کی عمر تقریباً 30 سال تھی، اور اس نے مبینہ طور پر جسے عدالت نے گرفتاری سے بچنے کا بھی کہا کہ اس کو تحفظ دیا جائے، اس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ عزیز اللہ لڑکی کا سوتیلا چچا بھی ہے معلومات پر پتہ چلا، اور سوتیلا لڑکی کے سوتیلے باپ کا حقیقی بھائی ہے، اور قانون سے بالکل لا علمی اور جلد بازی میں ایک گھنونا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا، جو کہ ایک آئینی بینچوں کی صورت میں جو ہے وہ بیٹھے جو لوگ ہیں انہوں نے دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا۔ اور انہوں نے بتایا جبران ناصر صاحب نے کہ سال 2020 میں جاری کردہ نادرہ ریکارڈ کے مطابق شنیلا کی جو عمر ہے مارچ 2013 ہے، یعنی کہ وہ پیدا ہوئی ہے 2013 میں، شنیلا کی والدہ کی جو پہلی شادی کا اصل نکاح نامہ ہے اس میں اس کی جو شادی کا نکاح نامہ وہ 2010 میں ہوئی تھی، جس کا مطلب ہے کہ شنیلا کی ممکنہ طور پر 2010 سے پہلے تو پیدائش ہی نہیں ہوئی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے نادرہ دستاویزات کے مطابق تو لڑکی کی عمر 15 سال سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی، تو شنیلا کا جو سوتیلا باپ ہے شہزادہ، اور سوتیلے باپ کو جو ہے وہ اغوا اور بچپن کی شادی میں جو ہے وہ اس طرح کی سہولت کاری کے الزام میں جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مرکزی ملزم عزیز اللہ نے گرفتاری سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں اپنے تحفظ کے لیے درخواست دائر کی، جس سے سندھ ہائی کورٹ نے یہ جانتے ہوئے کہ 16 سال سے کم عمر جو لڑکی ہے اس نے اس کی رضامندگی کو جو یعنی کہ وہ کنسنٹ دیتی ہے کہ جی میری رضامندگی سے شادی ہوئی ہے، رضامندی سے شادی ہوئی ہے، وہ غیر ضروری ہے، اور اس کے بیانات کے نتیجے میں بچی کی عمر کے تعین کے حوالے سے کوئی انکوائری کی اجازت دینی چاہیے تھی، اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہائی کورٹ کا یہ حکم نامہ جو پہلے سے گرفتار شخص ہے یعنی کہ اس کا سوتیلا باپ، اس کو ضمانت بھی اس بیس پہ مل سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو یہ کیس فوجداری کے تحت مقدمہ درج بھی ہوا ہے اور وہ ختم بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ بالکل زیرو ہو جائے گا۔ لیکن یہ مطلب جس طرح کے عدالتوں میں فیصلے آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو، انہوں نے خدشے کا اظہار کیا جبران ناصر صاحب نے اپنے ٹویٹ میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کو انصاف عدالتوں سے نہیں مل رہا، جو والدین ہیں جن کو عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، وہ متبادل ذرائع استعمال کریں، یعنی کہ جرگہ یا کوئی ایسا طریقہ جس سے تشدد واقعات ہو سکتے ہیں یا لاقانونیت ہو سکتی ہے، کیونکہ عدالت میں جو اس قسم کی بے حسی کا سامنا کیا جاتا ہے ان کو یا سامنا ہوتا ہے، تو اس میں وہ کس طرح گزارا کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہاں تک کہ جو ان کے بچے ہیں وہ محفوظ ہی نہیں ہیں۔ بہرحال یہ انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا ہے، لیکن ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ نے سارا منظر دیکھا بھی ہوگا، عدالت کا حکم نامہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ویڈیو میں پھر کہوں گا لمبی ہو جاتی ہیں چیزیں، جو آپ تک پہنچانا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس کے آغا صاحب ہیں انہوں نے جاری کیا 3 صفحات پر مشتمل آرڈر ہے۔ عدالت نے رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ اور آئی جی سندھ کو تمام عدالتوں کے اندر اور باہر 2
SSU कमांडोज और लेडी पुलिस तैनात करने का हुक्म दिया है। यानी कि जब अदालत ने ऑर्डर दिया था और माँ बाप चीखो पुकार कर रहे थे, अहोगिरिया कर रहे थे और पुलिस एहलकारों को बुलाया गया कि जी यहाँ पर जो पुलिस तैनात किया जाए और उनको खामोश किया जाए या अदालत से निकाला जाए, जिनकी बच्ची छिन रही थी तो जाहिर है वो बेचारे शोर शराबा कर रहे होंगे। तो अदालत ने अब से हुक्म दिया है कि अब जो है ये पुलिस एहलकार जो है तैनात की जाए। रजिस्ट्रार को भी हुक्म दिया है और IG सिंध को भी हुक्म दिया है। और अदालत ने अगवा के मुकदमा जो है खारिज करने और तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त का जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार यानी कि जो अजीजुल्लाह था और शनीला उनका जिक्र कर रही है अदालत। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वो बालग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वालदा ने उसके खामंद के खिलाफ अगवा का झूठा मुकदमा जो है वो पुलिस स्टेशन कोटरी में दर्ज करवाया। दरख्वास्त गुजार ने यकीन दिलाया है कि इसको अगवा नहीं किया गया बल्कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने अपने बयान में अपने खामंद के हाथों कत्ल होने का खदशा ज़ाहिर किया है। दरख्वास्त गुजार के अहल खाना ने कमरा अदालत के अंदर और बाहर शोर शराबा किया और अदालती कार्रवाई को मुतासर किया। अहल खाना का दावा है कि दरख्वास्त गुजार नाबालिग हैं और सिंध मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत कानूनी तौर पर शादी नहीं हो सकती। दरख्वास्त गुजार के अहल खाना ने शोर शराबा करके अहल खाना अदालती वकार को जो है वो नुकसान पहुंचाया। अहल खाना का रवैया तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, ताहम अदालत ने ज़ब्त का मुज़ाहरा किया। सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी एहलकारों को तलब किया गया, ताहम सिक्योरिटी एहलकार उस वक्त दस्तियाबी नहीं थे। सिक्योरिटी की अदम दस्तियाबी ने अदालत को खतरे में डाला। आइन के आर्टिकल 199 के तहत ये अदालत कम उम्री से मुतालिक फैसला जो है नहीं कर सकती, उसकी कम उम्री से मुतालिक उसका तयन नहीं कर सकती। मुतासरा फरीक को ये मामला मुतल्लिका फोरम पर उठाना चाहिए। सिंध मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत कार्रवाई जुडिशल मजिस्ट्रेट का इख्तियार है। ये हकीकत है कि शादी को खामंद के लिए इज्जत व वकार का बायस समझा जाता है अगर शादी को पोशीदा रखने की कोशिश ना की गई हो। हुकाम निकाह की दुरुस्तगी पर सवाल उठाने के मजाज हैं तो लेकिन इन्हें इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। हुकाम को किसी ऐसे अमल से गुरेज रखना चाहिए जो लड़की या उसके खामंद की इज्जत व तकरीम को नुकसान पहुंचाए। हुकाम किसी भी इतला पर पहले खुद को मुतमईन करें फिर कार्रवाई का फैसला करें। अगर इतला बाद में गलत या बेबुनियाद साबित होती है, इसका इजाला मुमकिन नहीं। लड़की के बयान की रोशनी में जोड़े के खिलाफ किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं। जोड़े को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लड़की के बयान के मुताबिक फ़रीक़ैन एक दूसरे से सख्त एक दूसरे के मुखालिफ हैं और लड़की को अपनी मर्ज़ी से वालिदैन से मिलने की मुकम्मल आज़ादी है। वालिदैन से मिलने में शोहर को जो है वो किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में लड़की मुतल्लिका SSP से सिक्योरिटी के लिए रब्ता कर सकती है। लड़की को जब भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी उसे फराहम किया जाए। तफ्तीशी अफसर ने हल्फिया बयान दिया है कि 3 रोज़ में मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के रूबरू मुकदमा खारिज करने के लिए C क्लास का चालान जमा कराएगा। मैं फिर कहूँगा कि मैं इस एक पॉइंट पे आपको वजाहत भी करता जाता कि अदालत ये कौन से पॉइंट के ऊपर बात करी, लेकिन ये जो मुकदमा वालिदैन ने दर्ज करवाया था कि ये उनकी बेटी जो है कम उम्र है और फला शख्स से अगवा करके लेके गए हैं, तो अब अदालत कह रही है कि तफ्तीशी अफसर ने हमें हल्फिया कहा है कि वो मुकदमा भी C क्लास हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, बच्ची अगवा ही नहीं हुई। मुतल्लिका मजिस्ट्रेट लड़की के बयान की रोशनी में चालान पर जो है फैसला करेगा। SHO गुलशन मेमार और तफ्तीशी अफसरान लड़की और उसके शोहर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और किसी भी नुकसान की सूरत में मुतल्लिका अफसरान जिम्मेदार होंगे ताकि अदालती तकद्दुस को बरकरार रखा जा सके और किसी भी फरीक की जानिब से कार्रवाई में रुकावट जो है वो ना हो और इस तरह जो है वो रुकावट हो सकेगी तो अदालत इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। या इन्हीं बेंच ने फैसला जारी किया। अब मैं दूसरा चीज़ आपके सामने रखने जा रहा था कि ये इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में और उधर पंजाब में भी खासतौर पर इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है वो वाक़यात इस तरह के रूनमा हुए हैं और एक कम उम्री की शादी को जो चैलेंज किया गया था उसमें उन्होंने बताया कि कम उम्री की शादी बातिल नहीं है, यानी कि जो बालिग हो कानून के मुताबिक जिनको माइनर करार दिया गया है उनकी शादी है, लेकिन कानून के मुताबिक जो है वो गैर कानूनी है। उन्होंने कहा 15 साल लड़की जो है वो शोहर के साथ जाके रह सकती है। इस्लामाबाद में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2025 के तहत 18 साल से कम उम्री शादी जुर्म है। कानून निकाहनामे में दुल्हन की उम्र तकरीबन 18 साल, जबकि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी शादी जो है 15 साल थी।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے 15 سالہ لڑکی کو شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتے ہوئے فیصلہ سنایا کہ کم عمری کی شادی شریعت میں باطل نہیں ہے مگر قانون کے تحت جرم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 15 سالہ لڑکی کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دینے سے متعلق درخواست پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مدیحہ بی بی نے عدالت میں دیے گئے بیان میں والدین کے پاس نہ جانے اور شوہر کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی، اور انہوں نے کہا کرائسس سینٹر میں قیام کے دوران بھی لڑکی اپنی مرضی سے شوہر کے ساتھ رہنے کے موقف پر قائم رہی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگرچہ شریعت کے مطابق بلوغت اور رضامندی کے بعد نکاح درست ہے، لیکن اسلام آباد چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2025 کے تحت 18 سال سے کم عمری کی شادی جرم ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ نکاح نامے میں دلہن کی عمر تقریباً 18 سال درج کی گئی ہے، جبکہ نادرا ریکارڈ کے مطابق عمر 15 سال ہے۔ عدالتی فیصلے میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929، مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا حوالہ جات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ عدالتی فیصلے میں سفارشات دیتے ہوئے اس کی کاپی تمام وزارتوں اور فیملی کورٹس ججز کو بھجوانے کی ہدایت کی ہے۔ واضح رہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے مئی 2025 میں خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے ارسال کردہ امتناع ازدواج اطفال بل 2025 اور قومی اسمبلی کی طرف سے منظور کردہ کم سنی کی شادی کے امتناع کا بل غیر اسلامی قرار دیا تھا۔ اس کے بعد چیئرمین ڈاکٹر علامہ راغب حسین نعیمی کی زیر صدارت اجلاس کے جاری کردہ اعلامیے میں کونسل نے قرار دیا تھا کہ کم عمری کی حد مقرر کرنا، 18 سال سے کم عمری کی شادی کو زیادتی قرار دینا اور اس پر سزا مقرر کرنا اسلامی احکام کی مطابقت جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ تاہم کونسل نے کم سنی کی شادیوں کی حوصلہ شکنی پر زور دیتے ہوئے اس بل کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ ایک سنگین اور پیچیدہ معاملہ ہے جو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ہم نے کوئی خبر پڑھ کے سنا دی اور اس طرح، لیکن یہ ہے کہ جو قانون سازی کی گئی ہے، چاہے وہ اسلام آباد کی حدود میں، یعنی کہ جو ہمارا دارالحکومت ہے وہاں کی ہو، خیبر پختونخوا کی ہو، پنجاب کی یا سندھ کی، تو اس طرح قانون سازی تو کی جاتی ہے اور بڑے بڑے دعوے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن عمل درآمد زیرو، آپ کہہ لیں زیرو ہونے کے برابر ہے۔ اور آج جس طرح اپنے ماں باپ کو گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، اس کی شاید ہی کئی مثال ملتی ہو۔ مزید اس سلسلے میں ہم بات ضرور کریں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔